Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. There are three things. Ada 3 hal. Image, Image, likeness, gambar dan rupa. and the authority. Gambar, rupa, otoritas. God tells Tuhan mau memberitahu seperti your ini. church Gerejamu is going to walk in these 3 dimensions. akan berjalan dalam 3 dimensi ini. The likeness, Dalam keserupaan, image, segambar, and authority. dan otoritas yang dari Tuhan. The likeness of God is talking about restoration. Keserupaan dengan Tuhan ini bicara pemulihan. The image of God is talking about the healing. Segambar dengan Tuhan bicara soal kesembuhan. The authority is talking about the life with God. Dan otoritas berkata tentang hidup dengan Tuhan. Will Smith words. Will Smith. Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth. The Holy Spirit tells me the Lord is going to use him in that dimension. Tuhan itu bilang sama saya, Tuhan mau pakai Bapak dalam dimensi seperti itu. As I prophetically see, Saya melihat secara spirit. you are craving for the supernatural. Engkau sangat-sangat merindukan perkara yang ilahi, supranatural. You wanted to do something new, not normal. Engkau mau melakukan sesuatu yang baru, enggak yang biasa normal-normal aja. You stepped out of faith. Engkau mengambil langkah dengan When no one iman. wanted to support you. When no one wanted to support you. Engkau tetap mengambil langkah walaupun enggak ada yang mau dukung engkau. You told, I don't care, I will Engkau go. bilang, enggak masalah, aku jalan dengan Tuhan. But God is saying today, Tapi Tuhan bilang hari ini, you are the Joshua of this generation. engkau adalah Yosua buat generasi ini. The Holy Spirit tells you, Tuhan Roh Kudus bilang begini, you're going to have a mega church. kamu akan punya mega church. But Tetapi you will be like a father figure, a father's love, a father figure. Engkau menjadi for this seperti coming generations. image Bapak, figur Bapak buat generasi-generasi yang akan datang nanti. Because you haven't seen one father. Karena engkau belum lihat Bapak yang sesungguhnya. God is saying, I'm raising you as a true father. Tapi aku membangkitkan engkau menjadi Bapak yang sesungguhnya. You are Joshua, Engkaulah Yosua. the likeness of Jesus. Keserupaan seperti Yesus. I'm prophetically seeing Dan saya juga melihat begini. in the next 1 year, Dalam 1 tahun ke depan there's going to be one more branch that is going to open. akan ada 1 cabang yang akan dibuka. I'm seeing in every province, in Surabaya, Dan saya melihat ada provinsi-provinsi, ada one Surabaya. more branch will be open. Ada 1 lagi cabang yang akan dibuka. The Father's Love Church, Gereja Father's Love. Makassar, Ada Makassar. you have Kalimantan, many places, Dan ada banyak tempat-tempat. to Medan area. Di Medan juga. I will make your name great. Aku akan membuat namamu besar. The Holy Spirit tells me, Tuhan Roh Kudus bilang sama saya, I will make your name aku great. akan membuat namamu besar. Like how I made Abraham's name great, I will make Sebagaimana your name aku great. membuat nama Abraham besar, aku membuat namamu besar. You will spread across east, west, north, south in Indonesia Engkau- in the name of Jesus. Engkau akan menyebar ke utara, selatan, barat, timur di Indonesia dalam nama Yesus. The Holy Spirit tells me, Tuhan Roh Kudus bilang begini, you are going to have 12 people who are very faithfully firebrand people for Indonesia like you. engkau akan punya 12 orang di bawahmu yang sangat setia, yang punya api buat Indonesia seperti engkau. You are going to have favor in the eyes of the kings of this nation. Engkau akan punya favor di mata raja-raja yang ada di bangsa ini. The leaders and authorities and the government people will come and get the favor of the Lord, the word of God from you. Pemerintah, kuasa otoritas, pemimpin-pemimpin di bangsa ini akan mencari firman Tuhan dari apa yang kau bisa The Holy katakan. Spirit tells me, Tuhan Roh Kudus bilang begini, you're not only going to walk in apostolic anointing, kamu nggak hanya akan berjalan dalam kerasulan, pengurapan you kerasulan, will also walk in the prophetic dimension. tapi kau juga akan berjalan dalam dimensi We'll kenabian. pray for the double-fold anointing. Kami in the berdoa name of untuk Jesus. pengurapan ganda turun dalam nama Yesus. You will raise up five-fold ministry. Engkau akan membangkitkan pelayanan 5 jawatan. And I pray from next year onward, Dan saya berdoa mulai dari tahun depan ke depannya there is a lagi, ministry school that you're going to open, healing school,
that you're going to open, Engkau akan buka pelayanan kesembuhan, sekolah pelayanan, Engkau akan buka. where people around Indonesia will come and get trained and get healed and go. Di mana orang-orang akan datang dari seluruh Indonesia, belajar di situ, dilatih di situ, dan akan diutus. You'll have a training center Engkau akan punya training center seperti sekolah seperti itu. And I pray in the name of Jesus. Dan aku berdoa dalam nama Yesus. As you've been praying, I want to go to the parts where it is unreached. Dan aku juga mau supaya ketika engkau berdoa, engkau menjangkau bagian-bagian yang tidak bisa dijangkau sebelumnya. But Tetapi the Lord is going to take you around South Pacific region. engkau bahkan dibawa ke Tuhan di South Pacific. You will spread across the wings. Engkau akan terus melebarkan sayapmu. And I pray that God in the coming days, Dan saya berdoa Tuhan di hari-hari ke you depan, will not be blessing around only in Jerusalem, engkau tidak hanya jadi berkat di Yerusalem, not only in Judea, enggak hanya di Yudea, but Samaria, tapi juga di Samaria, but to the ends of this earth. tapi juga sampai ke ujung-ujung bumi. You will have branches Engkau akan punya cabang-cabang, around the ends of this earth. bahkan di ujung-ujung bumi ini. The Holy Spirit tells me, Tuhan Roh Kudus bilang begini, you will be a man who will walk in the glory of God. engkau akan jadi pria yang berjalan dalam kemuliaan Tuhan. The signs, wonders, miracles will begin to explode like never before. That man will see, this man is from God. That Indonesia will witness what the Lord is going to do through you. Tanda ajaib mujizat akan meledak dari hidupmu, dan orang akan melihat bahwa ini orang-orang benar dari Tuhan. 12 faithful people the Lord is going to give to you. 12 orang yang sangat setia Tuhan akan beri kepadamu. Faithful people. Orang-orang yang setia. Clap your hands and glorify God. Mari beri tepuk tangan dan muliakan Tuhan, saudara. In Jesus' name. Dalam nama Yesus.